nakita nga kanang gisunod ang katong blueprint. So makaingon ka nga ang house is well built. Same ra pud na siya sa curriculum mapping. Sa curriculum mapping, naa diha ang kanang gikuan gi na kay guide, di ba? Ang curriculum, it serves as your guide, like lesson plan, syllabus, ana. So you have guide. Pag ana, katong nga guide, katong syllabus or lesson plan, imuha siyang gisunod. Ka klase ka gi-implement nimo ang klase, imuha tong gisunod. And then imuha imuhang gi-assess ang learning sa mga bata right after sa klase. After ka nag-discuss ana dayon, there's assessment. After your assessment, you've got time to reflect nga nasunod ba siya ang topic, padulong sa giunsa nimo sa pagtudlo, padulong sa unsay imong mga gipang tudlo, unsay mga gipang istorya nimo sa room, padulong sa assessment giunsa nimo siya pag-assess. If na-align gani to sila tanan, that means that or naay kuan nga possibility, big possibility that the learning of the child or the students are effective. It's because aligned man gud siya. So same ra pud na sa kung gihatag nga example. Next, the curriculum maps visually show important elements of the curriculum and how they continue to student learning. So, isa po sa benepisyo sa curriculum mapping kay it visually shows important elements sa curriculum. Like for example, sa curriculum maps, nakabutang na dito kung unsay mga pangtudlo, bitaw unsay mga subjects, mga important elements sa usa ka curriculum. Diba? Na dito ang subject, ingon ana, dayon how they continue to student learning sa unsang pamaagi nga maka-continue ra gyapon siya sa learning sa mga estudyante. Na dito mao nay ka importante ni curriculum mapping nga makita nimo ang mga elements usa man din mga subjects ingon ana. So that's one of the benefits of curriculum mapping. Next, curriculum mapping connects all initiative from instruction, pedagogies, assessment, and professional development. It facilitates the integration of cross-curricular skills. Now, isa sa benepisyo ni curriculum mapping kay sa akong gikaingon, there really is an alignment. So, makonect nila from all initiatives gikan sa pag-instruction, gikan sa pag-implement nimo sa classroom, giunsa nimo siya pag-instruct. Then, pedagogies, ang mga pamaagi, techniques nga imong ginagamit during sa klase, there is an alignment. And then, assessment and professional development, there is also an alignment. So, ingon ana siya, isa sa benepisyo ni curriculum mapping kay nga imuhang ma-align ang instruction, pedagogies up to assessment. Ana si curriculum mapping. So, maunay kanindot ni curriculum mapping. Now, unsay proseso sa paghimo og curriculum map? Okay? Una, make a matrix or spreadsheet. So, mahimo kag matrix or spreadsheet. Karon magbutang ka dito og timeline nga imong i-cover. First, kanang isa ka quarter, 1 semester, 1 year. Then that should be dependent on the time frame of a particular curriculum that was written. So, kanang di ba na ay, excuse me, na syllabus, di ba na syllabus, and then sa syllabus, nakabutang na dito unsa nga topic sa midterms, unsa nga topic diri sa finals, di ba ingon ana man na siya. So, pagbutang po ni mag timeline, nakadepende po dito sa syllabus. So, pag mo mag timeline para sa curriculum map, nakadepende po siya dito sa syllabus. Kung unsa man nga mga topics na cover diri sa midterms, mora po tayo maibutang. Di po ka magbuat-buat og imuha. And then sa finals, mora po tayo maibutang. So magdepende siya sa particular curriculum that was written. Next, enter the intended learning outcomes, skills needed to be taught or achieved at the end of the teaching. So imong i-enter dito ang mga ILOs in which it was explained by the previous reporters. Unsa nang intended learning outcomes. So, imuhang i-enter dito ang mga intended learning outcomes.
And the next is enter in the same matrix the content areas or subject areas to be covered. So mao to kung gikaingon ibutang nimo ang mga subject areas nga i-cover. Then sa kuan ug maura ni sa kaninga quarter, maura po na sa kanang quarter. Ana dili nimo siya punan, dili po nimo siya kuhaan. And then align and name each resource available such as textbooks, workbooks, module next to subject area. So ibutang nimo dito ang mga libro, mga references nga posible magamit sa imong mga estudyante or nimo even ikaw nga teacher. So imo pud ang ibutang dito kay aron at least ang mga students makabalo kung gusto sila mag-advance study, at least kabalo sila unsa nga libro ang ilang gamiton. Okay? So, ingon ana siya. Next is enter the teaching learning methods to be used to achieve the outcomes. Ibutang nimo unsa man ang mga teaching learning methods, mga pedagogies nga imong gamiton. Ibutang na nimo dito. And then align and enter the assessment procedure and tools on the integrated learning outcomes, content areas and resources. So ibutang nimo dito unsa man nga mga tools ang imong gamiton during sa klase, mga visual aids, something like that. And then circulate the map among all the involved personnel for their outputs, and lastly revise and refine map based on suggestions and distribute to all concerned. So ingon ana siya kanang imuhang lantawon kung feeling nimo kulang, something na pa ni siya ika-upgrade, ika-improve, go revise it. And then imuha siyang ikuan to all concerned mo bitaw nang diri sa college is ang mga estudyante palantawon daan sila sa syllabus, no, i-distribute daan sa ilaha aron makabalo sila kung sa ilahang kuan. So ana i-distribute nimo to all concerned. Now maotoy example A. Karon we have example B kini specifically for a degree program in college. Okay? So unsaon siya pagbuhat? Now make a matrix or a spreadsheet. And then identify the degree or program outcomes. So, ibutang nimo unsa man ilahang degree. We have the BE Ed, the BS Ed. Ano siya, examples na siya. Ibutang po nimo ang program outcomes. Di ba katong gipahimo ta ni Ma'am, agipakita ta ni Ma'am Daryl sa syllabus, iyang gi-explain unsa si program outcomes. Next is to identify the subjects or courses under the degree. Kung Gen Ed ba siya, Prof Ed ba siya, or major ba na siya sa BS Ed. So, ingon ana siya. Mga identify kung asa man na ang nabilong nga subject, Gen Ed, Prof Ed, or major. And then, ilista nimo ang mga subjects along the vertical cells in the matrix in a logical or chronological order. Muna siya ilista dito sa cells. Ang tanan nga subjects. Okay, tanan nga subjects na siya. Next is list the degree program outcomes along the horizontal cells. So tanan nga mga degree program sa mga degree program outcomes, butang nimo na siya sa horizontal cell. Horizontal cell. Basta na din. Use code PO1 or PO2 kung taas ra kaayo ang program outcomes, do? So pwede ra og PO1 or PO2. So, PO stands for Program Outcomes. Now, excuse me, cross the subject and the outcome and determine if such subject accomplishes the outcomes as either learned, performed, or given opportunity, and then place the code in the corresponding cell. So, yun na siya ka na. Imuhang lantawon, for example, diri ang subject, diri ang program outcomes, na diri ang mga subject, diri ang program subjects, then program outcomes. Karon imuha na siyang lantawon sa kini nga subject na learn, na perform, or given ba ang yang opportunity ani. So if kuan ibutang nimo dito, if learned, ibutang nimo dito letter L, tupong nilang duha. Okay? Mara ka graph bitaw ingon ana. Karon kini nga subject kani nga PO2 na learn ba ni, performed, or given opportunity through this subject, perform butan mo letter P. Next ingon ana siya. Basta kay kuan lang meron og kaning sa tawag ani example. Now, fill up all the cell. Fill nimo ang mga cells.
katong naa dito katong mga blank mo na siyang i-fill og L, P, or O. L means learned, P performed, O for given opportunity. And then after accomplishing the map, use it as a guide for all teachers teaching the course for students to complete the degree in 4 years. So, muna siya mas maayo man gud nga usara ang ilang guide sa tanang teachers kay aron uniform makuha nila ang same outcomes ana siya. Now, so again, curriculum mapping. So again, the curriculum map, these are virtual timelines that outline desired learning outcomes to be achieved, contents, skills, and values taught, instructional time, assessment to be used, and the overall student movement towards the attainment of the intended outcomes. So, muna na siya. Again, sa curriculum mapping, it is a guide for you as a teacher that you will be guided kung isa na may imong ipangtudlo, asa naman kadapit, because it's a visual timeline nga nakabutang naman dito ang mga lessons. Nakabutang ng pedagogies, nakabutang na siya. Ano na siya, and it addresses the repetitions. Nakamagbalik-balik tungkol kay you are guided na. Ingon ana si curriculum map. So nana dito ang kanang kuan. Overall student movement towards the attainment. I-attain nila, it's the student overall student movement towards the attainment of the intended learning outcomes. Okay? So again, visual timelines that outline desired learning outcomes to be achieved, contents, skills, and values taught, instructional time, assessment to be used, and the overall student movement towards attainment of the intended outcomes. So that's curriculum map.